पति बिना गति नहीं न मिले सुख शांति रे बिटापी एमर लंपटी रे एमर कपटी रे एमर बिटापी रे परपीति बढ़े विपत्ति अरे ए बिटापी परपीति कहले भल नहीं चलो मकरा परपीति कर पैसा मिलसी परपीति करी करी केड़े केड़े लोक मान ध्वंस हो गले न केड़े केड़े लोक मान विलोप हो गले न नहीं मां परपीति कर पैसा केते गन जाकू जते संसार रे जार पति नहीं न मकरा तार गति नहीं मोर स्वामी थाई थाई करी मैं का हाल जेंदा पाप पाप करबे जेना हला काम करबा लागि कहि आसी छ हेंता मैं बिहा आइ जे मोर भयता हेंता तमिलनाडु पले गेला जे फेर ओलवा भयता फेर गुटे कोन का करबो घरे हेंते रहबो का एकला आगे सुदामर को बिहाई दिलु सुदामर को नहीं गो इमन अरे पति बिना गति नहीं न मिले सुख शांति रे बिटा एमर लंपटी रे एमर कपटी रे एमर बिटा रे परपीति बढ़े विपत्ति एमर बिटा रे परपीति बढ़े विपत्ति स्वामी बड़ा लोग केड़े केड़े बड़ लोग जे स्वामी के चिन्ह पर जर मते अंत कथा कहि आसी चका निजा टाइम ने चिन्ह होगा मोटा में चिन्हसी अर पति सीना चंद्र सूर्य हलो पति ब्रह्मा विष्णु शिव पाते चाबी थामलो स्वामी से बंधानी धर्ममा परपीति कले दुतिर लक्ष्मी छाड़ी न पड़ती परपीति कले दुतिर पड़ई महाविपत्ति एमर लंपटी रे एमर कपटी रे एमर बिटापी रे परपीति बढ़े विपत्ति एमर बिटापी रे परपीति बढ़े विपत्ति निजे गुटे नारी टे करी हां ई समग्र नारी समाज रो इज्जत बहुत कहां ले सभारे बिकुच इज्जत बिकुच नारी जाति के केते सम्मान मिलती संसार जानि छ हां कहतो काना सम्मान मिलसी जे नारी जाति के प्रत्येक घर रो गृह लक्ष्मी बली प्रत्येक घरे पूजा करसन मकर हां तो मोर मनस भी मोर घर लक्ष्मी करसी मते तो कहसी जे मते ना गो मोर मुसर को माने ती काहे कहबु रे ए मकरा काहे से जानि छ काना है छे लक्ष्मी स्वरूपिणी बाळालो नारी साक्षाते कमला मा तिरुपा सरस्वती लो स्नेह प्रेम पुनी भक्ति परपीति कले दुतिर पड़ई महाविपत्ति परपीति कले
ତୁତିରେ ପଡ଼ଇ ମହାବିପତି এবার লম্পটি রে এবার কপটি রে এবার বিটপি রে পরপিতি বড়ে বিপত্তি এবার বিটপি রে পরপিতি বড়ে বিপত্তি ହାଡେ ଆମର କାଁ ଦରକାର হলে বিটপি হলে ই গাকে যে নাচিছ ইনে যে এতকি মা বহন মান বসিছ ই মা মান কু কানা শিক্ষা পদ দেই পারল কহতো মুই যেন্তা করছে এন্তা ব্যাপার করছে 150 টঙ্কা ভূতি ছাড়ি দিও 2250 রে কেজর চালা বইল হ্যাঁ দেখুছ না গো অধিকা পয়সা কান লুভানি ন মুই কহলি 150 টঙ্কা ভূতি নাই গো মা ছাড়ি দিও দেখ ওটা কেতে কেতে পটেছে 2250 2250 কেজি পত্রে দে 50 টাকা লে 2200 ঠন ঠন দাও খড়ো খড়ো কাহলে খরা কে জানি আর ছাতরে মু রহেন হ্যাঁ খরা কে জানি হলে ই সংসার তুমি বিটপি হেলো যে সমস্ত বিটপি হেবে কা দেখো তো কেনটা কথা মান কোন দবড় তো হাতা টিকে না হলা কথা কহুছ হ্যাঁ যত টিকে দবড় হাতাকে টিকে দবড় গো নাম কো কেনটা করুন দেখুছ কি নি দবড় টিকে এন্তা কথা ভয় লাগছে গো মা মানে এই বিটপির কথা কেন শুনবো আর মা গো মা উসি মানে গো আর কহুছ আমি কানে কানে মা পরপিতি নুহে ভাল গো মোর মা মানে সম্ভাଳ ଗୃହର ଜଞ୍ଜାଳ ମା ପରପିତି ନୁହେଁ ଭଲ ଗো ମୋର ମା ମାନେ ସମ୍ଭାଳ ଗୃହର ଜଞ୍ଜାଳ ମା ସନାତନ ତୁମର ମା ପାଦେ କରୁଛେ ବିରତି সনাতন তোমার বাপা দে করুছে বিরতি এমর লম্পট রে এমর কপট রে এমর বিটপি রে পরপিতি বড়ে বিপত্তি এমর বিটপি রে পরপিতি বড়ে বিপত্তি ভাই খাই 1.5 ফুটিয়ান কেড়ে খা দৌড়ুছে দেখো তো আরে ভাই খাই কেছ খুরপা আরে 1.5 ফুটিয়ান আরে কল যুগিয়ান আরে পন্ডার কনিয়া ইয়ারে আসো এ মিশ্রর কোনিয়া এ নেপালর কোনিয়া আরে পন্ডার কনিয়া পণ্ডিত এ ভাই কি কেতে দিন বইতর যাবা হেটা চিন্তা করো সুদা মোর কনিয়া পুটকি মাঝি কেতে দিন বইতর যাবা খালি পত্রে দেখ খালি কানা বইতর দিবা কানা বইতর যা কে দেখছি কানা বইতর যাবা জি হলে তুমকু এতে মনা করে না মানুষ যে হে পিলা সত্য কইছ ভাই খেরজি মোর কথা কে অবিশ্বাস ভাবুছি সতে কইছন ভঞ্জা বছরা পরে হে পিলা দিন 8 10 হেলাই ভলিয়ে মারছে কেনতা হউছ তার বুয়া ডকুমেন্ট নিকে নেই থিলা নি জোর ছাড়লা
ନେଇଥିଲା ଟଗମେଣ୍ଟ ପାକେ ବି ନେଇଥିଲା ନି ତୋର ଛାଲା କେନ୍ତା ହଉଛନ୍ତି କେନ୍ତା ହେବା ଯେନ୍ତା ହେଲେ ତୋର କଣା ଯିବା ଯେ କହନ କେନ୍ତା ହଉଛନ୍ତି କେନ୍ତା କହିଆଲି ଯେ ମତେ ଖରାପ ବୁଝି ଭାଇ କେଡି ଯେ ପିଲା ଲାଗି ଅଧା କାମ ଯେ ଅଧା ନି ଜାଣିଛୁ ତ ପଇସା ବଢ ହେଲା କହିଦେନି ଯେ କାଁ ବୋଲୁଛନ୍ତି ତାର ମା के माई बोलुची जानछु तार मां के माई बोलुचे नोरदे नोचे नोरदे आउची আর কাহা के माई बोलुଛନ୍ତି और कहा का माई मते तो कोनिया बरसी मोर कथा का कहमी ना गो इधर 1.5 बरसी तुम बोल जानछु ए मकरो আর কেন্তা হউଛନ୍ତି डांग डांग छाड़ छाड़ होचे ओमरी रस चुकी पियो छु बिनी भोल हवा जे छाचा डांग वाला केंदा सदा मुड़ा मुड़ा ढेणा ए मकरो मर गुट्टे बोली भंजा मरी होली ये बरी मते भी डर लागला न और से पिला जदि सत्य कहिचन बले हेंता हला जसने से बाबू को कहि देबो जे हे बाबू घरे हमर घर आडुखा बुली बुला कर जीवे जदि अतिय बुझा होचन बले जेइथिले बने हेथिता जे ना गो जोन जे एटा पाटिया बस आगो कानो ई पाटिया बस नै थे जे हे गार्डसो हेल्पर और कंडक्टर हेना से चपाटुला बस आउथनी चेपे देले जे मु पेचका हे गोली दिना दो 8 दिन तो घरे खाना खाई हेथे लागिटा पेचकी हे जाय जो होय ना गो हेती लगने रे भाई के जी ती डेंगी नी हो पोले जा हेथे लागिटा चापी हे जाय जो कैसे ना होय ऊपर चापा करे एंटा दियर चापा करे ऊपर चापा नहीं ऊपरू का बोलथिली गुटे कथा मकरो ए तुमे जीवा के नी जो नहीं ले मकरो मोर सासु नंदर घर मी घर बाहर के बाहरी नहीं पारबार तीनों राती सब बेले कामे मी सड़ी जाउ जे मकरो और तमे जो कहि देबो से छुआ घर को कामो दिनो राती कामो बोलुछि जे यदि कलेक्टर और कोनिया हेता बेले कागज पत्र जे पहुंचले फिरे देता के हां भाई के जे भंजा बजरा लोग बुढ़ी के पान पूछन हाउ जो समार मंगलवार करूछो माबरू जब काना बोलो मोहलो करूछो गंगा गोया जाउ छ मुक्ति निवार भंजा बजरा बुढ़ी ले पान पूछन भाई के जे हेतकी बुझनी पारवा के जाछे कामो मई कामो सड़ी भाई के जे गुटे संगा खटी छु बीटार मा मु केना दिसु जते एक नंबर दिसु जुगा अरे भाई के तमे कन्ना सखाल पले धानो सी जाले जाय बोली दौड़ू जो आगो दुती का बइले जाउछि मुही मोर कथा मकर मानिलो नी ए मासुड़ी राधिका न देले उत्तर ए मासुड़ी राधिका न देले उत्तर अरे गोला बट्टा तते मारुटा करलो खिचबा बुढ़ा हुड़ा